Uy, Angel Franz. Uy, 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 uy. Good morning. Good morning, good morning. Hmm. 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 Oh, oh, madaldal yung anak nilang yan. Good morning. Mami, good morning. Wah. Ano? Wah. Good morning. Good morning, good morning kay dyan na. Ah, madaldal na yung anak na yan. Angel Franz. Ba, 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 ba. Dito, 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 dito. Ano? Oh. Kadaldal na. Angel. Ba. Tinutulis-tulis mo yung uso mo yan. Ha? Oh. Anong gusto mong sabihin dyan? Ha? Hoy. Hoy. Ba. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Negro-negro naman ng anak nilang yan. Ba negro naman yan. Ano? Madilim pa. Ayaw mo nang matulog. Matabil ka dyan. Tingin ka sa akin. Hoy. Dito tingin. Ba. Angel Franz. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Oh. Oh. Ba. Hey, babay ako, babay. Bye-bye. Babay ako, babay. Sino sasama? Babay, babay. Sasama ka, sasama? Ha? Sasama ka? Bye-bye. Bye-bye, mama. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ako, bye-bye. Bye-bye ako, bye-bye. Sino sasama? Na, at kiyabang yan. Na. Oh. Oh. Ang baluga. Ang baluga. Ah. Ang baluga yung anak nilang yan. Uy. Uy. Madaldal yung anak nilang yan eh. No? Madaldal na talaga yan, no? Oh. Oh. Good morning, mama. Good morning, mama.